alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah sabai kul margantai da sif jere da jaryan a tabbatar ku subhanahu wa ta'ala fi ko kan bi ne taka na ganda taka ko kan na da mai taka na bayin da hikasu bai irko no bai hikan sai ka bisa da hikan gogete da hikan mante da ti matana ga ciya da sujin da halla sai du mante kan sin da me asin da hirri am tabbatar da wagadi wa kan badi wa kuludi wa kirko ne san ba suji taka da kul marganta sai sujo da halla sama tabbata wunno bore ga da sahabe ga da bore kan sahabe ce banda gan bore da yankal kayin do irka sijir subnanta tarifa yon dunka sijira zongo wakin di iddanta annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kisa gore hinkanta sijir karar gidi annabi mai kisa itazana itarifai wa kadhalika gidi borja san tafo kan man can annabi mai ngi kisa itazana itarifai sijir kai sunan da ai alhasan abubakar ai yirku subhanahu wa ta'ala muwari burkul kan ne ga sijir rasul yanda sijir yirku subhanahu wa ta'ala mir margum no rai ko mir margu jannatul firdausi iddi lokuto kan annabi sulaiman alaihi salatu wassalam aninga diyo san ba mu kai balkisa do balkisa mu shawaran dinga bori a shawaran dinga wazirai ite cinge mu garu wadin bande ne inga sulaiman jarraba kidi hal borno kan ga nukkan lita balkis ne nga samba si hadiya tukunci kidi hal borno kanga ta dogonai ngem du fon kanga gana da borno kanga ba hari wala alla aga nan ngem ba fon ngi labura ngi cingano tengal wala kanga himando wadin so ke balkisa an jine yan sola alfofu wonni da ngi jine yan ka sola kanga timmana wura wani yan alfofu mu ne a wura freji zi no balkis sola anu mana da yawaisi ane im konde mana Suleiman sai imna sai wani mana a cikal mana har yino tukunci no kan no lokacin kan Suleiman alaihi salatu wassalam a gona kalama labari hudhur kan da sai labari kan hakika balkisa an tukunci sola ura freje zi iye kan ano an ga da yawaisi gini kan da Suleiman sai annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam a gonda mana soji beriyan kan jinniyen no kan furmana te kera gura don zarfin dululun da marjaniyan fansi ane yace maza wasi ko fansi wura kande ko in wura fansi ka gusum in wura gusum mana fanjir bambata in te tiringa ago gusum Sulaiman jini Sulaiman anisi muwati hala bore dinga to kwara am ka kasaban da kan in wura sorra tengati itaz bambat kan gati wura wani cinari wura wani wannan gane mu bai kan hakika Suleiman a berin da naki ga me dawun din mana wura fareje yi wadin banda ne wura fareje digo yi kar imi kar mana fonda ki furanda wura sorra mu ma kar mana kwara furanta imi tazo tin mana kwara furanta wani yiti mana haikan Suleiman sola kalamu ko mu sorrado a macikar mana wura jini kunnin bat masalam da Suleiman alaihi salatu wassalam lokuto kan balkis boreken ya don to adiyo to kora igo gu fur kora ra kuli di wura alam kunu gu bat mala wura freji karen nan bat makara in wura freji kar idi hayedin isintinga don dinge jina da hakini ngai manda hali gu fur kora ra ka gidi mana kari wura sorra kan gu kora furanta matkan tarikh alfofu ngi de danda hayadin ni mama cendi ay kayfandi borkan gonda gabi woni duma kan gi hin gura surracina matunu bora arzaka da matunu ko itra bira goda ikadai idigidi de kali ka to Sulaiman do alaihi salatu wassalam ine Sulaiman sai hakika iwo di yonno kan balkis no dir samba no din sabala abora balkis kan sen letro te kan ne hakika mutubi ngen ngi bori kul marganta balkis no ne kan ni sai mana tukunci woni ani mutu kunto ni feri ngi jahi kanu feri kali di mana wura freje ji iye Suleiman ne ku futugo tonto Suleiman futa sandi kaba fute jina karra awo hay kan gade jindi balki san ngi bore toro gane ki gona bi mana ki wo wayna gana Suleiman ne maza wa wasi kasan bare gine din ki yati balki sisi aram mane balki sisi wasi bon wallahi am tubi kite wa ken ya marda wal bine kan lati soji kasin ki kusrai irko subhanahu wa ta'ala gani qur'ana ara lokaco kan boraydin ikab mana Suleiman do kika Suleiman do dingai jinedin Suleiman ne sai wuye aram ma wasi aram yanda jinedin aram ma ci mu balki sai kan hakika wallahi da dai aman tubi kalai makan da sai soje yankan ya sun ki kusrai
jinni yangono wa kadhalika da soji gabi ko ne kan balkis laboratin burkan ginige kosrai ya dinga o kai wuce ya dinga wasu bon armu wasu tubi zai man kan dai soje wasi yanda singi jine isba ajine haykulu ne isba ka dam tubi ingen ninga kwara bore man da me tubi kital islamiya bore dun wasi bon digar musiyam birra i wasi ki ka balkis do in sanno ci balkis se balkis di kan wallahi Sulaiman gi hininga wadi man Sulaiman ko itara gabu ko itara berino karab mana haykul go soji il kudumno go mana Sulaiman se balkis wasi bon anin bore morgu anan yem tubi wadi man ngem Sulaiman gar dan Sulaiman kaida da isan shatta da ite kan da dai itubi ikul marganta min ge bun ku gaba dai kaddai borbani ki di kan kwara guni sai soje ki gisen kwara batise an gaba min ga nodin labora balkisa alaihi salam balkisa atubi kamar ganda a soji bere da waziri bere kul marganta son kai dai in gadi gana igogutun ininge ka Sulaiman do kinge tu bangandi zamdo ka Sulaiman da kisheno Sulaiman alaihi salatu wassalam agon kalama labari balkitan ning bore goka itubi son kai a cindi Sulaiman sai mana goy follan ka ga bingi mate hal balkisi to kwara balkisi gonda mana dari dim bambata kan hudu bangan Sulaiman sai kan dimari nga hans kaberi dimono kan ko tare dimera a timfino hudu dimari sifati mana Sulaiman sai Sulaiman ga bingi diji ma dim kan dumno hal ngem dimari ma sai hal mana hal balkisi ka zan balkisa ngan nin ko tada baka ko tada su Sulaiman ko tada ka gonda dim kan ga beri sai agin kala sabu kan ko tada mu haifun wani sai am kagigar adimadin duma wala dimad na magarbat mara am du kabe kan hakika Sulaiman ko tada beri ninga ko tada Sulaiman alaihi salatu wassalam son kai agogi shawaran ninga wazirai borkan gi hinka kan ninga sai mana balkisi diman zai man to kwara balkisi dima kan ga sai kan agogi bol sunda mai no gi hinka diman samu kande hal balkisi to kwara irko subhanahu wa ta'ala ne qur'ana la hakika lokacin kan Sulaiman wani ce shi anga wazirai ga anga soje ra walir mane wazirai ra gonda jinni foyan alfofo ne ifrito mana matkal mana jinni sata foyan no kayen go wasi go ga jine tambukan dubul jine be tam yamma ga ngeno go wasi satadin dindi na nukutun ina Sulaiman sai hakika irwo gi hin ka koy kadi ma nan samukan dinsi hal ni gotun ka funnu wundura hal ne ga koy zari tan cikan funnu wundura muradu fer yamma ga wani funnu muradu wundura mana muradu maga hal ni gotun de ni kon jabon funnu wundura to kullir ko kan sedima Sulaiman alaihi salatu wassalam adikan igoyo dingi yey gumo hali go koy kan hal ngutun de lokto to kan funnu wundura go fulan zam ya dinga lokto morgumo Sulaiman yake ha ko ne mayno kan ningi sedima kan na ka borewo borkan ci ha kabisi borewo ngol ko subhanahu wa ta'ala ni sadinda albor fo gogoro kan gonde bere ketun mara irko subhanahu wa ta'ala tirara gonde irko mai sirro kan dini irko ngware da irko ga jabi alboradin alfaga ni tirfo borkan alboradin afone amachkir mana Asif ibn Barkhiya ini Sulaiman awana baba bere jono alfofo mo ne amachkir mana jinni mu'min beri fono kan gonde mana irko subhanahu wa ta'ala mayo kan sirru wani kan irko subhanahu wa ta'ala mai sirru bai kan da dai irko subhanahu wa ta'ala bornir ko ngwari ko ya jab borse alfofo mo ne borad na matkil mana Jibril mbono alayhi salatu wassalam Jibril mborano agogor Sulaiman wazirera kam bore tibe kan Jibril no amma Sulaiman gonda kwarai alfofo ne Jibril no borad almuhim sanniga haska bagun ikan da batan ne raki ne Sulaiman mbodingu bon ngono ti borada baka san wadin alfagaye da ibn kathir yan da imam tawali yan ina hannu kan salakal di jama'a fur qur'an har ban kirko ne albora kan go Sulaiman do kan wanda tirara bere ya dinga mace Sulaiman mona albora ne Sulaiman sai hakika ayyukan da ne sai hannu tun hannu gin mo zai kami yan wada ga bonun da ne ga koyi mugun yakin filana hannu gin mo zai hannu ga hayadin gun kaban to kul insha Allah ni di ma din jini Sulaiman gon kala di ma go gisingi jin dai di makan gobi mana hal saba labora hala faris labora in dimani samukan Sulaiman sinu dimash dimago gi Sulaiman gine dingi jine kul hay kunni man cerika di magay man di ma kombandi e man di ma kanga asloga man di ma barmay man ci di ma potani kan di ma bu ngi bonno irko subhanahu wa ta'ala kan di gismana Sulaiman gine Sulaiman mo gayi an di ma guna gunen kuku hakika di har no kan kayfandi ade to so kay wo kay gabara nga watibon wudi madin barmai wudi madin alhalai barmai jine kulkan go kam wadar mai tikan buwo hay kan go benar mai tiganda
sadinda jinnai da adamai zai kan wanda bere kine do harai da jinai kafin ta do harai sadinda idinga bere nan charra ini dima bar mai ini dima kinga asulo ga matkago amma dima go de dim tara in dima bar mai matkan do baraka bai kan wallahi dimone hakika agi man dinga dima amma macha dimanu nam sanke ifurgo wadra sadinda in dima bar mai hala balki tin dinga jama'a to kwar kulo ne kurti Sulaiman alayhi salatu wassalam anil ko subhanahu ta'ala sabu anil ko sabu an sabi hinkan ko subhanahu ta'ala ga anil ko sabu do ko subhanahu ta'ala ni ko tere ku bante ko tere kan dingir hakki sa dinda hayari ngati wala yir ko subhanahu ta'ala san no kirko ni da dai arni irko kuku irko san to aransi da dai ne ba ko ton ton ni anne makarra ni go to mu irko subhanahu ta'ala kuku irko sabu irko subhanahu ta'ala to ton ni son ke Sulaiman alayhi salatu wassalam aye kice ki mana jinne kan sor kai ga im gurjege tinar fotin gase kan gite mana mamaci harfo ko ne kan balkisi ka kasabanda balkita halagu to kwara inga ba im kwara furanta zanan kan balkisi ga furo kalamun kinga ko tare wundora am ka kasabandi ne batma kun manda mai barmai sadinda jinne da adam mai zika furgo wadra ika kitin mana batma talame cini haikul kan batma talmi kan da gisi to Sulaiman konja nan kan wo burawu fur Sulaiman bon halaga to Sulaiman do Sulaiman nim gus fansi din guso de fansi ta hadinda in guso nyalandi da lulun marjan in guso ni ima karmata tin da lulun marjan guso ra harada nyala wadi bandim kan hamisi yang doru im dara hari in yakkan mana digital da kan bo ada mai jigin kidira im kan dijo da kan samu kan da boddi nigi ne harino amma man ci harino zama haro go gandi boram da dijo bon ta dinda ikai woni te haikan agita kan mote yamberi kan wo boram bai kidi wa kadhalika da kafiyan kan idaru nan kan wo buraga ta mu halaka Sulaiman do wo bura lokaci kan ato kwara adi kwara furanta mancin kwara dunu adi Sulaiman batma mancin batma dunu adi Sulaiman kwara bera nan kan da jinni ne ya goga kai wundi gaddi in jinni tara kan mancin da modabal kamancin da foto kamancin da kul jinni dai soje dai na jinni hayo kul wo buradiyai da mamaci har ya kai adi wura sorrayan kan ya asubai kuban dai wa kadalika da filer nyalante ka asubai kidi ki ko san muhalla buwan wani raka giti hal wo burato kwara wani Sulaiman te ifo se zamu wai bor kul kan irko subhanahu wa ta'ala darzan di halana no koy tarai da dai bor gonda muradu to mu gurje ni koy tara mu be nda koy tara anne mano kirko subhanahu wa ta'ala no wo wara da ka kasaban bat ma godi yadin asiyar da fundo tano amdi kan Sulaiman ko trabe nin ko tra zamza ban burai ta bate kan hakika irin bobor be yanno irgo na soji gabi kuniyan irgo wani won gurgo won gizberiyan yadin ga da dai man ciwo bora dibora kan san nin fundo ni iye tiganda kan magan tubi kan magan tungila bora zamanin ni tilasan din tuniyan da dai man ciwo bora dikan bora mo be nin ngano wo bora siyar da Sulaiman da hirandi Sulaiman alayhi salatu wassalam ine alfafon ne hakika godin jinne bu monon ce Sulaiman ga inge guso din fansi ka pisino nte karrange ga hammi ken dange bijibero nda kabam ine jinne bu monona wone ce Sulaiman ga zama igi sirri fo bai wo buraga kan Sulaiman sabai Sulaiman idi kan Sulaiman gonda wo burasi aurse alhali zama haikan kan batum talim ya hal burago to kwara igo idi kan Sulaiman gonda aurse alhali to iga ba Sulaiman zon kuma haifoga kan Sulaiman tin wani labari kati wo bora kan ti Balkis hakika babono kiti boro ine nyongo jinnino alfofo mun a nyongo no ti boro babo jinnino donc Balkis a gonde mana jinni tare kan Sulaiman tiaga kati wo borno amma ko no ga hama hamni bobo zamce sangariya kalam ko ce tanjai amanda me a gonda hamni bobo to iba wo bora Sulaiman mu dukidi mana ce sangariya am dukidi matkan mana ce alhalo goda daga hija ma hijin mana bayre kuma tabon ine wani sai ni ce Sulaiman ga amin ne no fonge ma kinoron te karra haigo ganda hamite windara kan da Balkis tonon asda ru kalam to Sulaiman do kadde da bisik mana dijodin bon da go bis dijodin bon wa mila hala harino da mil kan hadno dola ni ce sangriye di wasu kan Sulaiman mun kidi mana matko wara halo goda wani sai no ne hikim sai no jinni berei in shawara wani ce Sulaiman ga hakika Sulaiman alayhi salatu wassalam son ke Balkis na ika to kwara lokto ki to kwara idi kan hakika kwara furanta ga fayan kan dinge labo kan giti mana saba labo idi mamaki
son kai balkisa hakika agogo furo agogo jota agogo humburu lokacin kan akakato Suleiman jarga kakakato mana surrando akakato mana tandan kan kir Suleiman goro tan ku kon in kas daru mu matkan de bai hunkun bon ko ni bere wasu ki fatinge mana beni hira wal wasu ki fatinge mana hidere da diga ba kadira igonninge kas ki dari te kange hinno gidira wadin bon kal bora mu ko kato na kan bora ga ko karun karo haro bon wadin mini te bora te kan bora hinno gidira bon kala ka tum mana di jodo lokacin kan bora to di jodo kul kanin ga tamu a humburu amir mana ala harno ina sa mace harno furu a matkal mana jinin yaran ta denu kite won maga yawai magani wonte wo bora ni ce sangare din wasu Suleiman guna adi alhalo kan wabura gwada sigan jidai Suleiman gwanda wabura sai aure sai alhali na'am lokacin kan wabura ka to Suleiman do ngan Suleiman tarfo kalfo wantin gami Suleiman na te ai mai ne gwanda dimban bata ni dima ngono ti dima din kan wogisi wabura an dima guna amusu ane wallahi dimone no dangidai dimano amma hakika agi man dai dima mamma ci dimano Suleiman ne hakiki ninno bere hannun to kwar kan gondi mbambata ni di ma dum al halifu no go gisnon yari nga haya kan ni mila kan goni se kan ga timma na hay fo kan ni fo manda ngula go tari kwari kan bore tin ba gore mu abun gore muradu wo bura son ka ni tubo bangan Suleiman se ane hakika aine bon tunniza banda kan wiza waina kirgo gana waina gonda koi kan waina taka an bine taka na gande taka hakika hun kuna aika aine tuwo bangandi ay tubi kamar ganda Suleiman alayhi salatu wassalam wadin banda ay go al-islamaira wo bura ngan ninga soje kul marganta itubi ite al-islamayam wadin banda Suleiman an wo bura din gorkisnai kiriti mana balkisa Suleiman ye tingla bura ana koitara beyrandi ana nola bugo kan wo bura gamai wadin banda wo bura ana no mana yaman labu mandame Suleiman no yaman labu mandame am wo bura mi kulmai وبرامي كود دبري وكذلك سليمان كو برانو هندكورا صرفو وبرا كوي ايمان سليمان كو ادو هندكورا صرفو اغورا دو ماناجر بهنزا سليمان نجين يامر امكنرينتي وبرا سكن تمانا سريان كان تمانا توندي فو بيريتن فو غابي كا حلقا كنا توندي فو جري غونو جري مكان سليمان داكو برا دو تمانا جير بهنزا ودي مندام كارون كنت بيرو مو كان هاوغيدرندا ام كافويا وبران ابافو ني غمر غن سليمان alfagani kerfo yi marika do Suleiman sai hakika waran bonko ni beri no kan isbalkis ago mana dunya mana bonko ni beri rawo bore ken la bay may da adi tarai wadi man Suleiman mo ko tara taga man ko tara kenan di wo waran Suleiman muna wala kanci wo waran Suleiman muna fulmai amana kan babanda bal Suleiman no la bobu kasanto ala boga kan wo boragi mai agi da bari Suleiman alayhi salatu wassalam hakika ko tara ne kan ko tara no kan dunya kulmai gabare Suleiman wani man Suleiman ko subhanahu ta'ala yaka ka Suleiman jarraba da jarraba iriya jarraba yan kayan hakikir ko subhanahu ta'ala ti fa ga ngitam su ban ta jarraba lokaci ka lokaci Suleiman lokaci fote ana haziyan samba im ko kan ngi te haziyan yaman labora kan te mana bari iri yake ko ne wongu danga wongu jinai kan ga bangum solo wongu tilabu kulkan ngutun wongu maga nga sojiyan samba kayan iga kawar bare di moy koy di jinne kayan ga detin dahi kan himan wadi yan lokaci ka lokaci wo kulkan barno ga tay mate lokaci kan Suleiman an hade wo samba hade ikoy kandai ikanda bar yayi bare ga hansa ka bago mo Suleiman ka fur bare dira go su ban wote bari kan su ban ga ngi wote bari wani ga bodin wani wonno Suleiman foyi za su bai karwana koy kan Suleiman go bare ya ga dikuna Suleiman man jigi bar kan ga be jandi an furne har an fatane har an furne har an fatane har kala tunan kan hakiki jingal lokato bi Suleiman ga lokato ka ngi ibada te sakulla bare sakulla din ka mi mana ngi ibada da lokato nga hal Suleiman kal wayna koy ka kan lokato no Suleiman alakkale koy ka mana ibada ga Suleiman bin Asara anyin ta halmaci musu ana hakiki bare yayo ngi no fitina kan tunan kan ay dirnyan ay koyo filleyan hal wayna koy ka kan hakika Suleiman bin Asara Suleiman yim talman ci musu son ke Suleiman ane hay kunno singa zunuba kafara ko su kalbar yewo kul marganta kikan le goyo kan magan kan le kan ti mana soje sai hakika ngi su gonti
inga bari manda me wino katim mana hadiya ki sarga bore muwa in burnye irko subhanahu wa ta'ala ngi ya fandanga jingaro lokaci kan bisinga wadi se Suleiman bodi ngi bon an tokko som ko furbareda aga lojo kaga lojo aga zafo kaga zafci sangare gar jindiga Suleiman asubay ka bari yo kulwi ga bare ni kulwi gusam ga bara ni kulwi ga bare jinne da adam mai bora kulmuwa kanga nan irko subhanahu wa ta'ala bisan ngi se nga hatengo wadi se hakiki ko subhanahu wa ta'ala ine lokaci on ko no haw aga haw da bari haw ga kaga gor Suleiman jine am kani am baffam Suleiman jine Suleiman ka ro hawodi mbon am dirande Suleiman zari follar rahay kan to handi kidiraw Suleiman gati mana hawodi mbon wa kadhalik irko subhanahu wa ta'ala Suleiman no tiner ko yan kan gicine gabe yan te kutun jinniyan kayen igin ko tondi yan sam muhalla buwani tondi iri tondi kulkan Suleiman yimi kinanda igin ko tulla bu karra go im ko tonde di kukande im kenare ni wati Suleiman kinare yan te ka halun kuna igono matkidi baitul muqaddasi kinare no kin te tondi kunu halaka kun tondi foydi go ngeno ngera hayki da kiccar mo nga haydi kanji kerga halaka kuna igogi singe no ngera nange kayen Suleiman kinare bobu yante halaka kuna kinare ngono kayen jinneti Suleiman alayhi salatu wasalam wadin bandir ko no so mana jinni ya kan mana sorka ya kan furo tekera iga ka se mana lulun marjan da kan yi man dodiyan hakiki Suleiman